अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 हार्ट टचिंग लव स्टोरीज बेस्ड पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल राहे जुनून। इंतहाई मुतवक्के ड्रामा सीरियल राहे जुनून ने हाल ही में अपनी बहुत ज्यादा मुतवक्के पहली झलक की नकाब कुशाई की है, जिसने नाजरीन में जोश खरोश को जन्म दिया है। बासलाहियत दानिश तैमूर और कोमल मीर को पेश करते हुए ये ड्रामा टॉक ऑफ द टाउन बनने के लिए तैयार है और पुरजोश मोहब्बत की एक दिलचस्प कहानी पेश करने का वादा करता है। इसे इस चुपके से झांकने की नकाब कुशाई इस बसरी और जज्बाती फरावानी की तरफ इशारा करती है, जिसकी सामीन तवक्को कर सकते हैं। जब दो मरकजी अदाकार अपने किरदारों में जान डालते हैं, माहिर रिहाना आफ्ताब की तहरीर और अहमद कामरान की हदायतकारी में बनने वाला ड्रामा राहे जुनून बिलाशुबा एक ड्रामाई शाहकार साबित होगा। मोमल प्रोडक्शंस और एमडी प्रोडक्शंस की मुश्तरका तौर पर सीरीज को पेश करने के साथ ये वाज़ेह है कि इस मोहब्बत की कहानी को छोटे पर्दे पर लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और तख्लीकी सलाहियतें दी गई हैं। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल धोखा। पाकिस्तानी अदाकार अफान वहीद और कोमल मीर के आने वाले ड्रामा सीरियल धोखा की पहली झलक सामने आ गई है। धोखा की कास्ट में अफान वहीद, कोमल मीर, आगा अली और सनम जंग शामिल हैं। ड्रामा फिल्म फैक्ट्री प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है। इसकी हदायतकारी काशिफ सलीम ने दी है। ड्रामा ARY डिजिटल पर जल्द आ रहा है। धोखा ड्रामा रोमांस, दोस्ती और दिल को तोड़ने की कहानी। ड्रामा धोखा की कास्ट में अफान वहीद, आगा अली, सनम जंग और कोमल मीर के अलावा दीगर कास्ट मेंबरान में नुशीन शाह, जावेद शेख और शगुफ्ता इजाज शामिल हैं। आगा अली पाकिस्तानी अदाकार हैं और वो मशहूर हैं। आगा अली मुख्तलिफ मशहूर टीवी ड्रामों का हिस्सा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी मदाहों की पैरवी हासिल करते हैं। वो इससे पहले ड्रामा सीरियल खुदा देख रहा है में परफॉर्म कर चुके हैं। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। दिल ही तो है एक दिलचस्प कहानी है जो मोहब्बत, बदकिस्मती और किस्मत के मोड़ के गिर्द घूमती है। अली अंसारी बतौरे मोईद एक प्यारा, समझदार, शाइस्ता और हसास आदमी है जो अबीरा की मोहब्बत में दीवाना है। जोया नासिर बतौरे अबीरा एक सख्त मिजाज परफेक्शनिस्ट है जो जिद्दी है और जब मामलात अपने रास्ते पर चलते हैं तो इसे पसंद आते हैं। मारिया मलिक बतौरे सबरीना एक होशियार लेकिन सादा सी लड़की है जो काबिले भरोसा भी है, जिसकी सरमद से मंगनी हुई है। अमार शुएब बहैसियत सरमद एक अच्छी तरह से तयशुदा आदमी है जो अपनी जिंदगी में अलग अलग है और अपने ताल्लुकात से मुतमिन है। मोईद और अबीरा एक बज़ाहिर कामिल जोड़ा जो जल्द ही बदकिस्मती से टकराएगा और इनके लिए चीजें बदल जाएंगी। मोईद और सबरीना एक अजीम दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। अच्छे वक्त में अपने साथी के साथ रहना आसान है, ताहम एक पार्टनर का असल पहलू उस वक्त सामने आता है जब आपको मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। सती चीजें ताल्लुकात को शुरू करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद। मन्नत इसके खानदान की सबसे छोटी रुकन एक खास मुकाम रखती है क्योंकि इसकी पैदाइश बेशुमार दुआओं और ख्वाहिशात का नतीजा थी, इसलिए इसका नाम मन्नत रखा गया। ये सिलसिला अफसुर्दगी कि अक्सर गलत समझे जाने वाले मौजू पर हसासियत से रोशनी डालता है। इस पर रोशनी डालता है कि मुआशरा इसे कैसा समझता है और ज़हनी सेहत की बदकिस्मती से नजरअंदाज होता है। मन्नत की जिंदगी इसके तरक्की पसंद खानदान के पस मंजर में सामने आती है जो मोहब्बत, देखभाल और इनफरादी इंतखाब को तरजीह देते हैं। अपने वालिदैन के अलमनाक नुकसान के बाद मन्नत को नफीस में सुकून मिलता है जो इसका प्यारा बड़ा भाई और सहारा बन जाता है। दूसरी तरफ मुराद का ताल्लुक एक रवायती खानदान से है जहां इसकी मां का असर इसकी जिंदगी के फैसलों पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। नंबर 3 पे है ड्रामा सीरियल दीवानगी। कहानी का आगाज
نگین ہیبا بخاری کے کردار سے ہوتا ہے جو اپنی مطلبی بہنوئی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی بھابھی اور اس کا بہنوئی ہمیشہ اس مشن پر رہتا ہے کہ پیسوں کی عوض اس کی شادی اپنے ایک گنڈے دوست سے کر دے۔ نگین فیاض ایک مضبوط لڑکی ہے جو ایک بس ہوسٹس کے طور پر پیسے کمانے کے لیے کام کرتی ہے اور اپنے بہنوئی پر انحصار نہیں کرتی۔ منصور درانی دانش تیمور جو ایک متکبر امیر آدمی ہے اور اس کے لیے اس وقت گر پڑا جب اس کی گاڑی خراب ہونے پر اسے بس لینا پڑی۔ یہ اس کے لیے پہلی نظر میں پیار تھا اور وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جب تک کہ وہ اسے تھپڑ نہ مارے۔ یہ بات کیمرے میں قید ہو گئی اور میڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا اور یہ خبر کراچی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ نگین کو بہت برا لگتا ہے اور وہ معافی مانگنے کے لیے اس سے ملتی ہے اور اسے پسند کرنے لگتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ میرب اور مرتسم کے کردار۔ میرب ایک بہادر اور باصلاحیت نوجوان لڑکی ہے جس کا ماضی مشکل ہے، جبکہ مرتسم ایک امیر اور متکبر نوجوان ہے جس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ زندگی میں چاہ سکتا تھا سوائے محبت کے۔ ایک بہادر اور ہونہار نوجوان میرب کے گرد گھومتی ہے اور مرتسم ایک متکبر شخصیت کے حامل ایک امیر اور پرکشش نوجوان۔ ان کے اختلافات کے باوجود مرتسم میرب کی ہمت اور خود اعتمادی کی طرف راغب ہوتا ہے اور اس کے لیے جذبات پیدا کرتا ہے۔ تاہم میرب اپنی پیش رفت کے لیے غیر جواب دہ رہتی ہے جس کے نتیجے میں پلاٹ کے موڑ اور حیرتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آپ کو اپنے سحر میں مبتلا کر دے گا۔ ان کے اختلافات کے باوجود مرتسم میرب کی طاقت اور خود اعتمادی کی طرف راغب ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے جذبات پیدا کرتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ڈرامہ سیریل عشق مرشد۔ اس ڈرامے میں ہم دیکھیں گے کہ دو لڑکے ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں لڑکوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی۔ سیریل عشق مرشد میں شدید محبت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ پہلے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ شاہمیر سکندر اور شبرا ہوٹل میں ہیں اور وہ انہیں پیار بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے ٹیزر میں وہ گلاب بہو کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ وہ شبرا کو ایک مقصد کے لیے گلاب کا تحفہ دیتا ہے۔ یہ غیر معمولی محبت کی کیمسٹری دیکھنے والوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہوگی۔ ہم سیریل کے سیٹ سے بلال عباس اور عمیر رانا کے درمیان اشاروں کا ایک چنچل تبادلہ دیکھتے ہیں جو کافی ہلچل مچا رہا ہے کیونکہ یہ جوڑی پہلے ہی لائم لائٹ میں رہی ہے۔ ایک پیارے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے کی ڈرامائی باپ بیٹے کی جوڑی ڈرامے میں بجلی پیدا کر رہی تھی اور ایک بار پھر ہنگامہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جھلکیاں تفصیل، دلکش سیٹس اور شاندار سینیمیٹوگرافی پر باریک بینی سے توجہ دینے کی ایک جھلک پیش کرتی ہیں جو اس مہکاوی محبت کی کہانی کو زندہ کرے گی۔